afternoon, everyone. So, I'm here at, sige, tawag ni Ma'am Bread and Pastry Laboratory. Kay, kung ano siya ka ng vacant period. Kay, gusto ko makatuon og luto og butter cookies. Kay, lamig kay siya. So, mga nang si Ma'am Marie, iyan akong ipa-appeal og ano. Iyan akong i-train. Iyan akong tulad na sa pagluto. So, this is my outfit for today. For the baking sesh of butter cookies. So, dapat na-adjust tayo hairnet. Huwag na po tayo pa-apron. So, thank you kay courtesy of Ma'am Marie. Hi, Ma'am Marie! Diba, giingnanta mo. So, tara! Res, may kabo ni. Una, ipalit na ito ube. Tapos, abrihan na nato. Ayan, ano siya, nasisindi. Wala ito nagaan. Kaya maghimo na taog. Okay, let's go, Ma'am Marie. Sige, nasa ako na niliri karon. So, ang ingredients sa Ma'am Marie, butter. Butter, vanilla. Butter. Yeah, vanilla extract. Tapos, confectioner sugar naman. Confectioner sugar daw ni siya. Og flour. Cornstarch. Ay, cornstarch. Okay. All-purpose flour. Yeah, all-purpose flour. Hala, oy. Ano lang siya kasimple. Para sa man eh? Wala lang. Sugar na toppings taon niya. Ay, itoppings na siya. Depende na sa imo ha kung mag-toppings taon siya. Ah? Butter into mixing bowl. Ay, so muna siya ang mixing bowl. Tas, ang kaning tibuok. Whole butter. Okay, whole butter. Ibutang dire. Tama, madireksyon na lang dito, Ma'am Marie. Hindi ako mag-voice over. Direksyon na niya. Hala, muna ni siya. Mag-start na jug ko for the go. 2 teaspoon. Of vanilla. 1 teaspoon vanilla. One lang? Yeah. Kaya na kawin naman na. Ay, okay. So, 1/2 lang ni siyang measuring spoon ba ni? So, 2 kakuan kay 1 table, ano sa 1 teaspoon. Na, kani siya is vanilla extract. So, 1. And then, 2. Okay. 1/3 cup. Kani 1/3 nga measurement. Kani. Yeah, this is 1/3 nga measuring cup. 1/3 measuring cup. So, punuon siya, Ma'am Marie. Like that. Punan pa. Sige. Pwede na ni. So, 1/3 measuring, 1/3 sa measuring cup na so, tawagan ni Ana, confectioner sugar. 1 tablespoon. Plus 1 tablespoon. Ay, okay. Plus 1 tablespoon. Plus 1 tablespoon. O, di ba? Na ako'y ano din, ako'y mentor. Ay, 1/2 naman na. Ay, 1/2 rani. Another one. Okay. Kana, pwede na na. Okay. Chocks. And then, ano na? Hay, mag-mixer na data. Cream. Ay, hala. So, dili siya maabot. Cream Ay, butter. kaabot ra. Okay, cream butter. Cream na ang butter. Ay, okay. 1 lang.